हाँ सर। Unit 1, Introducing Africa. It is regarding the demography of Africa continent. You know, Africa is the second largest continent of the world. Asia ପରେ Africa ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଦେଶ। ଏହାର demography basically depend on the tribal culture. The demography of Africa depends basically on tribal culture. Africa is a continent of many countries. Now, Africa consists of 54 countries. Africa ମହାଦେଶରେ ଏବେ 54ଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି? Its population 800 million, 13% of the world's population. ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର 13% ହେଉଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ। ଏହାର land mass ଯାହା କହୁଥିଲି, I repeat again, it is the second largest next to Asia. Africa, the culture of Africa, you know, it is from 3100 BC ago. The most ancient culture of the world. It has a biodiversity continent, Nilo River, you know, Sahara Desert, and a large quantity of forest cover area. It has a natural resource, fully bounty of minerals, and its population and the countries are mostly underdeveloped or developing. ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ବା ଅଣବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ମହାଦେଶ। ବୁଝି ହେଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ हाँ सर। ହଁ। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଣବିକଶିତ ବା ବିକଶିତ। Prominent states of Africa are Egypt, Algeria, Tunisia, South Africa. These are the prominent states of Africa. It consists of Western Africa, Eastern Africa, Central and Southern Africa, and also host of other islands. Africa ମହାଦେଶ କେବଳ ଏକ ମହାଦେଶ ନୁହେଁ, ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳରାଶିରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ଏସିଆ ସହିତ ସ୍ଥଳପଥରେ ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲା। It was a convergence of island based land with Asia, and after Suez Canal opened, it was disconnected from Asia. Mostly the African people are tribal in nature, and they are mostly illiterate at the ancient time. The Islamic culture emerged in Africa ମହାଦେଶ ବା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ 610 AD 610 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମକ୍କାରେ ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମର ପ୍ରସାର ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶକୁ ଏହା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲା।
विशेष करी 632 AD, after death of Prophet Muhammad, the Islamic culture spread mostly to Africa, particularly in the 7th and 8th century. ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ Egypt was mostly an Islamic state, and Egypt became a most Islamic state. East African coast by traders and merchants. The मुख्यतः इस्लामिक ट्रेडर्स और मर्चेंट्स आफ्रिका महादेश को आसिले सेमानंकर रिलीजन को सेमाने प्रसारित कले मुख्यतः आफ्रिकार महादेशर अधिवासी माननकु इस्लाम धर्म रे सेमाने कन्वर्सन कले धर्मांतरीकरण कले एवं विशेष करी इजिप्ट became a Muslim state. After that, Sudan, Ethiopia, and host of other countries became Muslim states. अर्थात मूलरू आफ्रिका महादेशर जनसाधारण जो माने ट्राइबल बोली की परिचित थिले सेमानंकर धर्म कौन जना नथिला सप्तम और अष्टम शताब्दी रे इस्लामिक ट्रेडर्स और मर्चेंट जेतेबेले आफ्रिका महादेश रे वाणिज्य व्यवसाय करिया पई पहुंचले सेतेबेले सेमानंकर धर्मर प्रसार कले धर्मांतरीकरण कले जा द्वारा आफ्रिका महादेश रो अधिवासी माने मुख्यतः इजिप्ट सुदान इथियोपिया इत्यादि इत्यादि राष्ट्र गुड़िकर अधिवासी माने इस्लाम धर्म ग्रहण करी सेगुड़े सब इस्लामिक राष्ट्र रे परिणत होइले अर्थात सेबेठारु ट्राइबल कल्चर ऑफ अफ्रीका चेंज्ड इनटू a religious culture, particularly from Islamic expansion. In West Africa also, the Muslim culture spread, and in Africa, most of the states became Muslim states. After that, the European influence, after industrial revolution, European nations, developed European nations voyaged out of Europe towards Asia and Africa. And in Africa, they searched raw material and market to sell their industrial huge output in Africa. बुझीला बुझी होची कि मोस्ट 18th सेंचुरी अष्टादश शताब्दी रे यूरोप रे शिल्प विप्लव रो प्रसार फल रे यूरोप रो शिल्प समृद्ध राष्ट्र गुडी करे सेमानंकर कलकारखाना चलेवा पई विपुल परिमाणर पंचामाल रो आवश्यक पड़िला एवं शिल्पजात द्रव्य गुड़िकर बिक्री बटा पाई मार्केट रो आवश्यक पड़िला से माने एशिया और अफ्रीका महादेश को गले एशिया और अफ्रीका महादेश रे पर्टिकुलरली अफ्रीका महादेश रे सेमानंकर कोनोसी नेशनलिज्म नथिबा जोगु एवं जनसाधारण एवं सेमानक रूलर को मध्य रे डिज इंटीग्रेशन थिबा जोगु सहजरे अफ्रीका महादेश को सेमाने सहजरे अख्तियार करी नेले मोस्टली जेहेतु आफ्रिका अधिवासी मानकर कोनोसी सोर्स ऑफ इनकम नथिला बा पर्टिकुलर प्रोफेशन नथिला इनकम जनरेटिंग कोनोसी मीन्स नथिला तेणु से माने हंगर थिले बा भोकिला थिले खाद्य अभाव रो खाद्य संकट से माने सम्मुखीन होइथिले जा फल कि यूरोपियन industrialized nations captured Africa countries very easily and they spread their colonialism.
the culture of colonialism started in 18th century in Africa. At that time, the greatest tragedy in human history, human civilization, that is called slavery. The system of slavery emerged in Africa. কৃতদাস অর্থাৎ cruelty to human and slave trade. The culture of slave trade started in Africa by European nations. Slave ଜାଣିପାରୁଛ ତ କୃତଦାସ କିଣା ଚାକର ଯୋଉଟା କି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପର ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ ବା ଉପନିବେଶବାଦର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା do you know colonialism? Hello? 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 Are you listening to me? Hello? 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 ଉପଦାସ ପ୍ରଥା। Hello? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ଶୁଭୁଛି କି? ହଁ ସାର୍ ଉପଦାସ ପ୍ରଥା। କ୍ରୀତଦାସ ସରି ସାର୍। କ୍ରୀତଦାସ କିଣା ଚାକର ମଣିଷକୁ କିଣା ଯାଏ ମାର୍କେଟରେ ମାର୍କେଟ ବସେ ସେଥିରେ ମଣିଷକୁ କିଣା ଯାଏ as personal worker, personal servant, କିଣା ଚାକର slavery, କ୍ରୀତଦାସ କିଣା କ୍ରୀତଦାସ କିଣା ଚାକର ବୁଝିହେଲା ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ୟୁରୋପରୁ ନାଇଁ ସରି ଆଫ୍ରିକାରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପିଆନ colonial powers. Colonialism, do you know colonialism? Colonialism. colonialism ଉପନିବେଶବାଦ ଉପନିବେଶବାଦ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂରାଜୀରେ ସେଇଟା ହଉଛି colonialism. Colonialism also those nations, those states were lost their freedom. Those states lost their freedom and were captured, subjugated by other nations are called colonies. Upanibesa. Where there is colonialism, there is imperialism. Imperialism means ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ. Imperialism, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ. ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅକ୍ତିଆର କରି ଶାସନ କରନ୍ତି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର. ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ବେଲଜିୟମ, ଜର୍ମାନ, ବ୍ରିଟିଶ imperialism, German imperialism, French imperialism. ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନର ବିସ୍ତାର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅକ୍ତିଆର କରି by subjugating free nations forcefully by coercion and expanding their rule over them. ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିପାରୁଛ କି? ହ୍ୟାଲୋ? ହଁ ସାର୍। Colonialism, imperialism, those are two simultaneous concepts. Where there is colonialism, there is imperialism. ଦୁଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରେଇ ଶାସିତ ହେଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଉପନିବେଶ. ଅତୀତରେ ଭାରତ ଏକ ଉପନିବେଶ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର. ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା
कौन इस्लामिक कल्चर 610 ख्रीष्टाब्द आरंभ है 632 ख्रीष्टाब्द स्प्रेड है एक्सपांशन है तापर आरंभ है उपनिवेशवाद आफ्रिका महादेश रे आरंभ है उपनिवेशवाद 18th सेंचुरी रे मॉडर्न आफ्रिका विशेषकर the European industrialized nations expanded their rule over Africa सहजरे एवं आफ्रिका महादेश को शासन कले केवल सेठू सेमानंकर रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेस फ्रीली एक्सप्लोइट कले वाणिज्य व्यवसाय करने सहित सामग्री बिक्री बटा करने सहित यूरोपियन मार्केट रे आफ्रिकन मार्केट रे से माने यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइज नेशंस आफ्रिका महादेश रु सेमानंकर समस्त कंचामाल गुड़िक बलपूर्वक अख्तियार कले शोषण कले ता सहित मानव चालान कले आज स्लेव्स जहाँ कह जाए स्लेव ट्रेड बोली की मन रख दैट इज इंपोर्टेंट स्लेव ट्रेड कौन पे हैला स्लेव ट्रेड फर्स्ट द अफ्रीकन वेयर हंगर सेकंड they were disintegrated they had no sense of nationalism हंगर नोज नो लो सेमानंकर कोनोसी चिंता धारा नाही राष्ट्र कौन कथा कौन ए सब किछि नाही जोदि पाई यूरोप महादेशर साम्राज्यवादी शक्ति माने आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुडी को अति सहजरे अख्तियार करी कॉलोनियलिज्म कल्चर रो एक्सपेंशन कले बुझेला डेमोग्राफी ऑफ आफ्रिका हमें पढुचंती प्रथम होची आफ्रिका महादेश एक विराट महादेश अच्छे एशिया परे इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड 54 countries are there in Africa. Africa consists of East Africa, West Africa, South Africa, North Africa, Central Africa. आफ्रिका महादेशर लैंड सहित आफ्रिका महादेश उपकूल रे थिबा आइलैंड गुड़िक मध्य आफ्रिका महादेशर अंतर्भुक्त आफ्रिका महादेश एशिया महादेश सह स्थलपथरे संयुक्त थिला किंतु कालक्रमे केनाल खोला जिवा फलरे आफ्रिका महादेश स्थलपथरु विच्छिन्न हैला एशिया महादेश ठारू याला डेमोग्राफी नेक्स्ट होची इस्लामिक आफ्रिका महादेशर अधिवासी मानकर कोनोसी निजस्व धर्म नथिला कल्चर मोस्टली ट्राइबल कल्चर थिला 610 ख्रीष्टाब्द रे इस्लाम कल्चर आफ्रिका महादेश रे प्रवेश कला बाई इस्लामिक ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स बुझेला 632 ख्रीष्टाब्द रे प्रॉफेट मोहम्मदंकर डेथ परे इस्लामिक कल्चर एक्सपेंशन हैला तापरे आफ्रिका महादेश पळी आसिला यूरोपियन कॉलोनियलिज्म अंडर को कॉलोनियलिज्म कल्चर आरंभ हैला कॉलोनियलिज्म रो अदर एस्पेक्ट्स जहा थाउ ना काहे की कॉलोनियलिज्म रो मुख्य एस्पेक्ट होची स्लेव ट्रेड कॉलोनियलिज्म रो चीफ एवं मेन एस्पेक्ट वाज स्लेव ट्रेड अर्थात कृतदास व्यवसाय काम का द्वारा यूरोपियन नेशंस द्वारा यूरोप रो शिल्प समृद्ध साम्राज्यवादी शक्ति माने आफ्रिका महादेशर कंचामाल जहा एक्सप्लोइट कले कले ता सहित मानव चालान कले आज स्लेव्स बुझियला तापरे ए स्लेव तो समस्त जानिच स्लेव किभଳି बंद हैला ए स्लेव सिस्टम स्लावेरी सिस्टम अब्राहम लिंकन अमेरिका रे आईन प्रणयन करी
ସ୍ଲାଭେରୀ କୁ ଆବୋଲିସନ କଲେ। ତାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲାଭେରୀ ଆବୋଲିସନ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଇମାନ୍ସିପେସନ ହେଲା। ସେମାନେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ସ୍ଲାଭେରୀକୁ ଆବୋଲିଶ କରିବା ଫଳରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରୁ ସ୍ଲେଭ ସିଷ୍ଟମ, ସ୍ଲେଭ ଟ୍ରେଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବୋଲିଶ ହେଇଗଲା। African slavery was closely related to issues of kinship. The network of extended family relationship that forms the primary social unity in most African cultures. The main characteristics of Western slavery were the loss of freedom. ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, କିଣା ଚାକର ସ୍ଲେଭ ମାନଙ୍କର। ମିନିମମ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଆମେନିଟିଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଭଳି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ପଛେ, ଅମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ପଛେ, କ୍ରୁଏଲ ହଉ ପଛେ, ସେମାନେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଥିଲେ। Slaves in Africa possessed none of the rights of benefits of kinship, but in time they or their descendants could receive some of those rights and benefits as they gradually became part of the master's kinship group. After that, abolition and Christian reform movement gave Europeans a strong interest in the internal affairs of African states. Eventually, the mission to stamp out slavery became, in the eyes of many Europeans, a justification for bringing African territories under their control. Mostly in 19th century, the slavery was abolished. Thereafter, Africa became mostly the center of urbanization and European culture. The people of European culture emerged in Africa. The sense of nationalism became ripe in African people, and from 1957, the modern Africa emerged. Africa was modern. The late 1960s brought much new investment in the exploitation of raw materials and in infrastructure. All the new independent African states have to some extent regain command of their own history. Africa created its own history in modern era. Africa also participated in the Second World War. The pace of political change in Africa accelerated. European powers found it difficult to deny self-determination to the colonial subjects. The financial strain, which made it difficult to maintain colonial empires, growth of independence movement like in India and also parts of the world, the freedom movements started in different
countries of Africa. भारत भली आफ्रिका महादेशर जदियो लेट रहला भारत भली आफ्रिका महादेशर विभिन्न राष्ट्र रे नेशनलिज्म रो इमानसिपेशन हला नेशनलिज्म क्रिएट हला जा फल रे the demand there was the demand for self determination that is called freedom movement. A freedom movement हवा फल रे number of African states achieved independence during 1957 to 1993 ସେଇଥିପାଇଁ 1957 ମସିହା କୁ କୁହାଯାଉଛି ମଡର୍ନ ଆଫ୍ରିକାର ଜନ୍ମ ମସିହା ବୋଲି ବୁଝିହେଲା ମଡର୍ନ ଆଫ୍ରିକା କେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 1957 ମସିହା 57 କାହିଁକି सर 57 ना 57 टा ହଁ 57 1957 onwards ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର କଲୋନିଆଲ ବା ଉପନିବେଶ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ଫଳରେ ନୂତନ ଆଫ୍ରିକାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା ନ୍ୟୁ ଆଫ୍ରିକା emerged from 1957 that is called modern Africa ବୁଝିହେଲା 1957 ରୁ 1993 ମସିହାରେ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲେ କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ଉପନିବେଶବାଦର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ ବା ଉପନିବେଶବାଦ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଉପନିବେଶବାଦ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ ଫଳରେ ଏହି କ୍ରମରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ ଯଦିଓ ବିଳମ୍ବରେ ହେଇଥିଲା କାରଣ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରେ ବିଳମ୍ବରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା ବିଶେଷ କରି 1957 ରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ 1957 କୁ କୁହାଯାଏ ମଡର୍ନ ଆଫ୍ରିକାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ବର୍ଷ ବୋଲି ବୁଝିହେଲା emergence of modern Africa starts from 1957 ବୁଝିହେଲା this is regarding unit 1 a unit 1 रे क्वेश्चन अछि trace the origins and spread of Islam in Africa question number 1 trace the origins and spread of Islam in Africa हमें पढ़ुतले केबे आरंभ हैला Islamic culture in Africa in 610 AD 610 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 610 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଇସଲାମିକ କଲଚରର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ବୁଝିହେଲା हाँ सर the Islamic merchants and traders spread their religion in different nations of Africa. First, Egypt became
an Islamic state. Egypt became an Islamic state. Then thereafter, Ethiopia and other nations became Islamic states. क्वेश्चन रो सेटा हबो हमरो आरंभ आंसर कोन लिखिबा the origin of Islamic culture in Africa can be traced back in 610 AD. Initially, the African culture was tribal culture. There was no particular religion of African nations, African people. First of all, the Islamic merchants and traders voyaged to Africa and spread their culture and religion among African people successfully. Particularly after the death of Prophet Muhammad in 632 AD, the African nations, firstly Egypt, then all other countries became Islamic states. Ujjala, these are the outline of this answer. Trace the origin and spread of Islam in Africa. Origin 610 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, spread after 632. 632 କଣ? After death of Prophet Muhammad. Islamic culture and religion spread in Africa. Egypt became the first ever Islamic state of Africa. ବୁଝିଲା? Attempt ନେଇ ପାରିବ? ବୁଝି ହଉଛି? हाँ सर हाँ सर हाँ हाँ କୁହ। नहीं जो आफ्टर डेथ ऑफ Prophet सर Muhammad. Prophet Muhammad in 632 AD. After the death of Prophet Muhammad in 632 AD, AD. The Islam was spread. The Islamic culture was spread. Origin 610 AD. Origin 610, spread hela 632. 32. Egypt became the first ever Islamic state In Africa. in Africa. কিভাবে ହେଲା? Because the process Islamic traders and merchants spread their religion and culture among African people. Because African people had no particular religion, had no particular culture. Homogeneous, lack of homogeneous culture, lack of homogeneous religion. Mostly African people had tribal culture. ବୁଝିଲା କି? हाँ सर यार ସୁଯୋଗ ନେଇ Islamic traders and merchants spread their religion. ତାଙ୍କ କଲଚର କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଁ, କରେଇଲେ ଆଉ spread କଲେ ଆଫ୍ରିକାରେ ସହଜ କଲେ ଗଲା। ହେଲା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଟେମ୍ପ ନେଇ ପାରିବ? ହଁ ସର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି what were the reasons leading to the establishment of slavery
and subsequently to its abolishment. ବୁଝି ହଉଛି କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା କେଉଁ କାରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କିଭଳି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ସମାପ୍ତ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ what were the reasons leading to the establishment of slavery and subsequently to its abolishment? ସ୍ଲାଭେରୀ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା during 18th century when Africa came under colonialism culture. ଉପନିବେଶବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଫ୍ରିକାରେ ଉପନିବେଶବାଦ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ हाँ सर colonialism कॉलोनी colonialism imperialism ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କନସେପ୍ଟ କୋଇନସାଇଡ ଅଛି ଯୋଉଠି imperialism ଅଛି ସେଇଠି colonialism ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉଛି imperialist states ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୁଝି ହଉଛି ତ imperialist state କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାସନର ବିସ୍ତାର ଯିଏ କରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବଳପୂର୍ବକ ବାଇ କୋଏର୍ସନ ଅକ୍ତିଆର କରି ଶାସନ ଯିଏ କରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ବିସ୍ତାରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରେଇ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପନିବେଶ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛ କି हेलो हाँ सर माइक बाजुची कहि कि मु म्यूट कर दूची अच्छा अच्छा ठीक अछि साम्राज्यवाद अन्य पिला माने नाहंती कि हेलो हाँ सर दुई जण ही अछु एबे काई रेस्पोंड करूनांती अन्य पिला माने सर गोटे क्लासरूम टू मते सेटा तांको जण नै आ गोटे अछंती वर्षा रानी काई रेस्पोंड करूनांती यस बुझी सर होची हां आज्ञा सर हां बुझी होची ना नहीं आज्ञा सर ना किसी डाउट रहउची नो सर हां ए जो क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 1 आमे टच करी सारिया परे आमे तार एक्सरसाइज करूचंती क्वेश्चन नंबर 1 ट्रेस द ओरिजिन and spread of Islam in Africa ताको डिस्कशन कले क्वेश्चन नंबर 2 what were the reasons leading to the establishment of slavery and subsequently to its abolishment बुझेला स्लाभेरी किभଳି सृष्टि ହେଲା आफ्रिका स्लाभेरी किभଳି सृष्टि ହେଲା ଏବଂ किभଳି समाप्त ହେଲା द्वितीय प्रश्न स्लाभेरी कथा बुझिबाकू हेले आमकू कॉलोनियलिज्म कथा बुझिबाकू पड़िबो स्लाभेरी आरंभ हैला उपनिवेशवादर आरंभ जोगु आफ्रिका महादेश रे जिभଳି आफ्रिका महादेशर अधिवासी मानकर निर्दिष्ट कोनोसी धर्म आरंभरू नथिला से माने ट्राइबल कल्चर लोक सब थिले तेणु इस्लामिक कल्चर सहजरे स्प्रेड करी गला ठीक सही भली हेलो हेलो हाँ सर ठीक सही भली आफ्रिका महादेश रे यूरोप रो शिल्प समृद्ध राष्ट्र गुड़िक सेमानंकर साम्राज्यर विस्तार करी बलपूर्वक आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िकू शासन कले जहाकू कहा जाए
उपनिवेशवादर आरंभ और विस्तार आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़ी को बलपूर्वक अख्तियार करी शासन कार्य चलैले कौन पाई दुईटी कारण गोटे होची रॉ मटेरियल आफ्रिका महादेश रे विपुल मात्रा रे खनिज संपद वन्य संपद एवं अन्यान्य संपद भरी रही यूरोपर शिल्प समृद्ध राष्ट्र पाई ताहा आवश्यक केवल सेतिकी से कले नहीं एशिया महादेश रे मध्य यूरोप महादेशर राष्ट्र गुड़िक साम्राज्यवादी राष्ट्र गुड़िक साम्राज्यवाद विस्तार करथिले किंतु एशिया महादेश रे स्लाभेरी प्रथा से माने सृष्टि करि पारि नथिले आफ्रिका महादेश रे केवल सृष्टि करथिले स्लेव ट्रेड आफ्रिका महादेश रे केवल एशिया महादेश रे से माने पारि नथिले कारण एशिया महादेशर जनसाधारणकर सेमानकर सचेतनता थिला सेमाने निजर अधिकार स्वाधीनता प्रति सर्वनिम्न सेमाने खूब जत्नशील थिले आफ्रिका महादेशर जनसाधारणकर से सबूर अभाव थिला जोथि पाई यूरोप महादेशर साम्राज्यवादी राष्ट्र माने आफ्रिका महादेशर जनसाधारण को किणा चाकर किणिकरी व्यवसाय करने आरंभ कले जहाँ कहुए स्लावेरी रीजन्स क्वेश्चन अच्छी व्हाट वेयर द रीजन्स लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्लावेरी कौन कारण थिला क्यों कारण जोगु स्लावेरी सिस्टम सृष्टि हेतिला आफ्रिका महादेशर अधिवासी सेमानंकर निजर स्वाधीनता प्रति सचेतनता एवं जत्नशीलता नथिला they were least concerned regarding human freedom human dignity and the sense of humanity तेणु यार सुजोग नहीं यूरोप महादेशर साम्राज्यवादी राष्ट्र माने खनिज संपद अन्यान्य संपद जहा शोषण कले कले मनीष को भी किणिकरी नहीं बेपार कले चा कहे स्लावेरी बुझेला हाँ सर जो Yes. को कारण पाई स्लावेरी सृष्टि हला सब्सिक्वेंटली टू इट्स अबोलिशमेंट किबळी उच्छेद हला प्रथमे अमेरिकार राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन abolished slavery and throughout the world there was a public opinion and public reaction public resentment towards the tragedy of slavery स्लावेरी को कहा जाउची ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन ह्यूमन हिस्ट्री ट्रेजेडी स्लावेरीटा इज नथिंग बट ए ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन ह्यूमन हिस्ट्री मनीष को किणा जीव पण्य द्रव्य भली बुझेला या विरुद्ध रे समग्र विश्व रे जनमत सृष्टि हेतिला एवं अमेरिकार राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन याकू आईन प्रणयन करी उच्छेद करने फल क्रमशः यूरोपर साम्राज्यवादी राष्ट्र माने मध्य सही व्यवस्था को ग्रहण कले एवं दास प्रथा दास बोली ताकू कहा जाए दास प्रथा बा कृतदास प्रथा उच्छेद हेतिला बुझेला क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वेयर द रीजन्स लीडिंग टू द establishment of slavery and
subsequently to its abolishment. बुझेला? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Question number Sir. 2 No, attempt sir. attempt नहीं करियो. Again, sir. हाँ. Question number 3. Give a brief account of colonialism and the scramble for Africa. अंत आलोचना कलेनी बहुत. Colonialism बा उपनिवेशवाद किभଳି सृष्टि हला आफ्रिका रे किभଳି विस्तार लाभ कला एवं आफ्रिका महादेश पई ताहा केते क्षति सृष्टि करथिला बुझेला एवं आफ्रिका महादेश सेतरु किभଳି मुकुळी थिला ए चारिटा पॉइंट आसीबो बुझेला हाँ दी सर हां इनिशिएशन ऑफ colonialism किभଳି आरंभ होइथिला विस्तार लाभ करथिला एवं ताहा र फलाफल consequence कोन सब थिला एवं how it came to an end बुझेला that is unit 1 next unit 2 unity 2 होची colonial legacies आमे पढुथले यूनिट 1 रे colonialism बा उपनिवेशवाद र समाप्ति आरंभ होइथिला 1957 मसिया from 1957 the African nations became free from imperial bondage one after another गोटिक परे गोटिए आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िक क्रमश स्वाधीनता लाभ करथिले यूरोपियन शिल्प समृद्ध राष्ट्र गुड़िकर निष्ठुर शासन कबल किंतु स्वाधीनता लाभ कला परे भी कॉलोनियल बा उपनिवेशवादर कोन रहिला सबु चिन्ह चरित्र जाहाकू उपनिवेशवादर परिसमाप्ति परे आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िक भोगिबाकू पड़िला से दैट इज कॉल्ड लीगासीज colonial legacies after the end of colonialism in Africa the free nations of Africa also found the colonial characteristics still present in their administration, livelihood, and other sectors also. Africa slave trade तो जानिलो slave trade समाप्ति हला तापरे colonialism सरीवा परे patterns of colonialism को राष्ट्र विशेष करी को साम्राज्यवादी राष्ट्र आफ्रिका महादेश रे साम्राज्यवाद विस्तार करथिले प्रथम होची ब्रिटिश imperialism was the largest in Africa इंग्लैंड आफ्रिका महादेशर अधारु अधिक राष्ट्र गुडी को शासन करुतला बुझेला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज ब्रिटिश imperialism बा ब्रिटिश colonialism जाकू एबे आमे कहूचु ब्रिटिश commonwealth of nations do you know commonwealth of nations hello no sir ब्रिटिश शासन अधीन रे थिबा विश्वर समस्त राष्ट्र गुड़िक स्वाधीनता पाइबा परे जो अंतर्जातीय संगठन गढ़ी सेमानंकु कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस राष्ट्र बोली कहा जाए सेमाने ब्रिटिश शासन अधीन रे अतीत रे थिले ब्रिटिश शासन ठारू स्वाधीनता पाई सारी चंती किंतु पूर्व स्मृति को
प्रिजर्व करिया पई सेमाने एक अंतर्जातीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करचंदी जार नाम होची कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहले आमे बुझिबा प्रीवियसली दे these nations were under British rule. Now they are free nations and have founded an international organization. The very name is Commonwealth of Nations. बुझेला कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस होची पूर्वर ब्रिटिश साम्राज्यवाद अधीन रे थिबा उपनिवेश गुड़िक स्वाधीनता पाइबा परे गढ़िथिबा अंतर्जातीय संगठन को बुझाए। अर्थात आफ्रिका महादेशर अधारु अधिक राष्ट्र ब्रिटिश शासन अधीन थिले। बुझेला ब्रिटिश शासन सहित फ्रेंच कॉलोनियलिज्म फ्रांस मध्य बहुत गुड़िए राष्ट्र को शासन करुथुला। बुझेला फ्रांस मध्य आफ्रिकार बहु राष्ट्र को बलपूर्वक अख्तियार करी शासन करुथुला। बेल्जियम पोर्तुगीज सेमाने मध्य आफ्रिकार सेमानकर साम्राज्यवाद विस्तार करिथिले। मुख्यतः ब्रिटिश और फ्रांस इंग्लैंड और फ्रांस आफ्रिकार बहु राष्ट्र को शासन करथुले। अल्प किछि राष्ट्र को पोर्तुगीज और बेल्जियम शासन करुथिले। In terms of world history, the period of direct colonial rule was relatively short in duration 1884 ରୁ आरंभ ହେଲା 1961 पर्यंत। 1884 1884 ख्रीष्टाब्द रू colonialism started in Africa till 1961. Vast majority of African nations had a far-reaching impact on the domestic and international politics. Colonialism रो समाप्ति परे मध्य colonialism रो प्रभाव राष्ट्र भितरे एवं राष्ट्र बाहरे एबे भी चारित्रिक लक्षण प्रकाश पाउची जाको कहा जाए legacy of colonialism. Legacy. The most far-reaching political impact of colonialism was the imposition of the European nation-state system into extremely rich and varied African political systems that existed during the pre-slave trade and pre-colonial independence era. बुझिएला the primarily long-term problem associated with the division of one people among many states is the potential emergence of the political desire of nationalists to reunite their separated peoples in one unified nation state. बुझिएला the colonial legacy अर्थ होची कौन सब प्रभाव रहिला। प्रथमे तांकर आफ्रिका महादेश रे विदेशी राष्ट्रर शासन पूर्वरु जो व्यवस्था थिला ताहा संपूर्ण भाव रे ध्वंस पाईगला। विदेशी राष्ट्रंक शासन पूर्वरु आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िक जो राजनैतिक व्यवस्था रे शासित होउतले ता संपूर्ण भाव रे ध्वंस पाईगला। द्वितीय रे आफ्रिका महादेशर जनसाधारणकर आर्थिक मेरुदंड भांगी गला। आमे यूनिट 1 ने पढुतले एबेकार आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िक
ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ମୋଷ୍ଟଲି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଡେଭଲପିଂ ବା ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ। ଏବେ ବି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଧିବାସୀ ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଅର୍ଥ ଆହାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମିନିମମ୍ ନିଡ୍ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଫୁଡ, କ୍ଲଥ, ସେଲ୍ଟର ଏ ସବୁର ଅଭାବ ରହିଛି। ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ଶିକ୍ଷା ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଅନଗ୍ରସର ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶର ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ କାହିଁକି ଏତେ ଅନଗ୍ରସର? ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ବୈଦେଶିକ ଶାସନ ବା ଇମ୍ପିରିଆଲ ରୁଲ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରି ପକେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜିର ଦିନରେ ସେମାନେ ଇମ୍ପିରିଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବା କଲୋନିଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଶିକାର ଏବେ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦି ଲିଗାସି। ବୁଝିହେଲା? Creation of centralized authoritarian system with the tribal authority, an authoritarian legacy that permeated all aspects of socio-political life was fostered. In a normally functioning democracy, the relationship between nation and the state is based in legitimacy. The primary objectives of the colonial nation state, however, were to achieve the maintain European domination. ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକର, ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର ଶାସନର ପଦଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ସମୟରେ, ଉପନିବେଶବାଦ ସମୟରେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳା, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବା ଉପନିବେଶବାଦ ଶାସନ ଅତ୍ୟଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଏବେ ବି ମୁକୁଳି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି the level of research and development was non-existence। ଏବେ ବି ବିକାଶ ର ବହୁ ପଛରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଆସିପାରୁ ନାହାନ୍ତି 100% ଭାବରେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା ଉପନିବେଶବାଦ ଶାସନ ସମୟରେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦି ଲିଗାସି ଅଫ କଲୋନିଆଲ ରୁଲ। ବୁଝିହେଲା? ହ୍ୟାଲୋ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍। ସାର୍। ହଁ, ୟୁନିଟ 2 ରେ କେବଳ କଲୋନିଆଲିଜିମ କିଭଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଉପନିବେଶବାଦ ତ ବୁଝୁଛ ଭଲ ଭାବରେ। ଉପନିବେଶବାଦ ହଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶାସନ, ବିଦେଶୀ ଶାସନ। ଆଫ୍ରିକାରେ କିଭଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେବେ ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା? ଉପନିବେଶବାଦ ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ବା ଅଧିବାସୀ କିଭଳି ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର
सामाजिक राजनैतिक धार्मिक अर्थनैतिक जीवन किभଳି विपर्यस्त होइतिले एवं ताहा आजि सेमानकु किभଳି प्रभावित करूची सेटा होची ए यूनिट रो पाठ एथरे प्रश्न अछि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कॉलोनियलाइजेशन ऑफ अफ्रीका अफ्रीका महादेश किभଳି विदेश शासन रे कबलित हैला अफ्रीका महादेशर समस्त राष्ट्र गुड़िक उणा अधिके विदेशी शासन द्वारा प्रभावित होते शासन कबल को आसी जाइतिले विशेष करी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ब्रिटिश साम्राज्यवाद अफ्रीका महादेशर अधारू अधिक राष्ट्र गुड़िक शासन करुला फ्रांस मध्य किछि कम रे नथिला ता सहित पोर्तुगीज बेल्जियम ए राष्ट्र गुड़िक मध्य अफ्रीका महादेशर केतेक राष्ट्र को शासन करुले कॉलोनियलिज्म समग्र अफ्रीका महादेशर राष्ट्र गुड़िक कबलित एभली कौन गोटे राष्ट्र नथिला जे कि विदेशी शासन रु बाहर थिला बुझेला अफ्रीका महादेशर समस्त राष्ट्र गुड़िक विदेशी शासन कबल को आसी जाई थिले बुझेला कारण सेमानक भितरे नेशनलिज्म रो अभाव थिला जातीयतावाद नेशनलिज्म को बुझी परछ तो हाँ सर नेशनलिज्म जातीयतावाद रो अभाव सेमानक भितरे थिला डिज इंटीग्रेशन थिला सेमानक भितरे मोटामोटी सेमाने शिक्षागत दृष्टि सामाजिक दृष्टिकोण बहुत अनग्रसर थिले जार सुजोग नहीं जो अफ्रीका महादेश कंचामाल समृद्ध एवं खनिज पदार्थ रे समृद्ध अफ्रीका महादेश को यूरोप महादेश राष्ट्र गुड़िक खूब सहजरे करायत्त कले शासन कले एवं गोटिक परे गोटे राष्ट्र को बिना बाधारे कौन सी बाधा से अफ्रीका महादेश रे कौन युद्ध करने को पड़ नाला यहाँ हूँ बड़ कथा भारत रे शासन करने को युद्ध करने को पड़ता किंतु अफ्रीका महादेश रे शासन विस्तार करने को ब्रिटिश फ्रेंच पोर्तुगीज एमानकु कौन युद्ध करने को पड़ नाला कौन प्रतिरोधर सम्मुखीन से नथिले जे आम देश को तुम्हें बलपूर्वक अख्तियार कर मुकाबला करेंगे एभली कौन प्रतिरोध अफ्रीका महादेश रे होई नथिला केते सहजरे से माने कबलित करथिले अफ्रीका महादेश राष्ट्र गुड़ी को बुझेला वेरी इजी क्वेश्चन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कॉलोनियलाइजेशन ऑफ अफ्रीका एथिरे कॉलोनियलाइजेशन रो डेफिनेशन दबो आरंभरू एवं अफ्रीका महादेश रो अधिवासी मानकर राष्ट्र शासन गुड़िकर चरित्र सेतेबेले लिखिबो कौन थिला सेतेबेले एवं सहजरे किभଳି ब्रिटिश फ्रेंच पोर्तुगीज डच शासन को आसीगला ताकू लिखिबो उणाधिक सबु राष्ट्र अफ्रीका महादेश रो उपनिवेशवाद कबल को आसी जाइतिला बुझेला वेरी इजी क्वेश्चन second question what were the political and social effects of colonialism in Africa जोटा legacy एटा डायरेक्ट क्वेश्चन भी अछि उपनिवेशवाद रो इंपैक्ट एबे कोन अछि की चरित्र एबे आमे देखिबा को पाऊ उपनिवेशवाद जेतेबेले विदेशी शासन अफ्रीका महादेश रे चाली थिला 1993 मसीहा शेष पर्यंत सेतेबेले जो निष्ठुर शासन व्यवस्था थिला तार लक्षण एबे कौन स्वाधीन यूरोप अफ्रीका महादेश राष्ट्र गुड़िक देखा मिलूची दैट इज कॉल्ड लिगासी आउ सेटा को एठी लिखिची इफेक्ट्स
social effects, political and social effects. Economic aspect टा नहीं एथिरे. Question number 2 रे अछि political and social effects of colonialism. उपनिवेशवादर राजनैतिक और सामाजिक प्रभाव सब कौन अछि बुझेला. हेलो. हाँ सर. हाँ. उपनिवेशवाद आफ्रिका महादेश रे उपनिवेशवाद समय रे राजनैतिक और सामाजिक प्रभाव सब कौन थिला एटा होची पर्टिकुलर क्वेश्चन. 3 नंबर direct colonial rule altered the domestic and international economic relations of the African continent. Explain. बुझे लेख. उपनिवेशवाद शासन प्रत्यक्ष भाव में जो उपनिवेशवाद शासन बा वैदेशिक शासन विदेश शासन आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िकर डोमेस्टिक आभ्यंतरीण एवं इंटरनेशनल अंतर्जातीय अर्थनैतिक संपर्क को किभली प्रभावित करितला बुझेला. उपनिवेशवादर राजनैतिक और सामाजिक प्रभाव कथा क्वेश्चन नंबर 2 रे लिखिबा को अछि. क्वेश्चन नंबर 3 रे अर्थनैतिक प्रभाव केवल. क्वेश्चन नंबर 3 रे केवल अर्थनैतिक प्रभाव कहार उपनिवेशवादर अर्थनैतिक प्रभाव मूलरू आरंभरू आफ्रिका महादेशर आदिवासी माने आर्थिक दृष्टिकोणरू अनग्रसर बहुत अनग्रसर थिले. सेमानंकर संबल बोइले प्राकृतिक संबल जहा किछि थिला तार विनियोग सेमाने करि पारि नथिले करि भी पारु नथिले करि नथिले करि भी पारु नथिले. किंतु यूरोप रो शिल्प समृद्ध राष्ट्र माने आफ्रिका महादेश रे उपनिवेशवाद स्थापन करिवा परे सेमानंकर प्राकृतिक संबल गुडी को जहा शोषण करिवा कथा शोषण करिवा सहित मनीष मानकु मध्य किणा बिका करिथिले. स्लेव ट्रेड सेते बेले आरंभ होइतिला. केवल उपनिवेशवाद शासन रु ही सेटा आरंभ होइतिला एवं ता द्वारा व्यक्तिर अर्थनैतिक जीवन अधिक रु अधिक विपर्यस्त संपूर्ण विपर्यस्त होई पड़ितला. परिवार ठारू दूर रे समाज ठारू दूर रे निसंग जीवन कठोर निष्ठुर जीवन शैली कार्य ये सबू आफ्रिका महादेश रो आदिवासी मानक पई लेखा थिला. उपनिवेशवाद शासन समय रे आफ्रिका महादेशर जनसाधारणंकर विपर्यस्त जीवन शैली एबे भी देखिबा को मिले. सेहि पई कुआ जाउची आफ्रिका महादेश रो अधिकांश राष्ट्र एबे भी आर्थिक दृष्टिकोणरू अनग्रसर बा डेवलपिंग बा अंडर डेवलप्ड. एशिया महादेश राष्ट्र गुडी को डेवलपिंग किंतु अंडर डेवलप्ड होची आफ्रिका महादेश राष्ट्र गुडी को विकास थारु बहुत दूर रे अछन. सेमानकर आर्थिक मानदंड बहु विपर्यस्त अछि. आफ्रिका महादेशर आदिवासी माने संपूर्ण भाव रे दिन को 2 बेला खाइबा को अर्थात अर्ध आहार रे रहउचंदी बोली कहा जाउची. अर्थात सेमानकर मिनिमम नीड फूड क्लॉथ शेल्टर रो अभाव रहिछि. दैट इज द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ colonialism in Africa. बुझेला. क्वेश्चन नंबर 1 कि भली colonialism
आरंभ होइतला अफ्रिका रे एवं समग्र आफ्रिका को किबड़ी कबलित करथिला। क्वेश्चन नंबर 2 उपनिवेशवादर राजनैतिक सामाजिक प्रभाव लिखिबा पई कुआ जायछि एवं 3 नंबर रे उपनिवेशवादर अर्थनैतिक प्रभाव। बुझेला बुझेला कि नहीं? हाँ सर। यूनिट 3 nationalism and its legacy. nationalism जो माने बलपूर्वक अख्तियार करी शासन करचंदी विदेशी राष्ट्र माने सेमाने कोन सहजरे छाड़ी देले स्वाधीनता पाई आफ्रिका महादेश राष्ट्र गुडी को। आफ्रिका महादेश राष्ट्र गुडी को रे मध्य सेल्फ डिटर्मिनेशन बा फ्रीडम मूवमेंट आरंभ होइतला। The term nationalism refers to an ideology. What is nationalism? It is an ideology based on the nation that people who have a sense of homogeneity. जातीयतावाद nationalism. जातीयतावाद जातीयतावाद होची एक आदर्श राजनैतिक आदर्श निजर परिचय रूपक आदर्श सेल्फ आइडेंटिटी होमोजेनियस आइडेंटिटी among the people who live in a particular land. बुझेला आमर परिचय होची आमे सबु भारतीय हाँ सर। अन्य सबु परिचय गौण गोटिए परिचय आम समस्त को एकाठी करी रखिछि आमे भारत मातार संतान और संतति। दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म, ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ए पॉलिटिकल होमोजेनियस आइडियोलॉजी that when that is created जेतेबेले जातीयतावाद सृष्टि हुए सेतेबेले गोटे जातिर स्वाधीनता को केही अपहरण करि परिबे नाही। जेतेबेले जातीयतावाद बाधा प्राप्त हुए सेतेबेले गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र द्वारा कबलित हो जाए। से जातीयतावाद अभाव जोगु आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िक उपनिवेशवादर शिकार होते। जातीयतावाद जेतेबेले सृष्टि हला सेतेबेले आफ्रिका महादेशर उणाधिक सबु राष्ट्र रे स्वाधीनता आंदोलन मुंड टेकिला। स्वाधीनता आंदोलन नेशनलिज्म is an ambiguous concept. It is very often known as an ambiguous concept. तार धारणा सबुआडे समान न थाए। Anyway, the anti-colonial sense and sensibility led African people for freedom movement, and the Africans led their freedom movement successfully and became free from colonial rule one after another. किभଳି संभव हैला किभଳି जातीयतावाद सृष्टि हैला ता भी गोटे कारण कथा हमକୁ बुझिବାକୁ पड़िबो। तो से जातीयतावाद सेमानक मनरे नथिला किभଳି सृष्टि हैला। यू नो जेतेबेले विदेशी शासन आरंभ हैला आफ्रिका महादेशर विभिन्न राष्ट्र रे सेमाने शिक्षार प्रसार पई ध्यान किछिटा देइथिले। जदियो सेमानक निजस्व ब्रिटिश एम्पायर रे सेमाने ब्रिटिश लैंग्वेज रे सेमाने शिक्षा आरंभ कले। इंग्लिश भाषार प्रचार प्रसार पाई सेमाने शिक्षार लक्ष्य थिला ब्रिटिश लैंग्वेज रो प्रचार और प्रसार पाई।
तेणु आफ्रिका महादेश फ्रेंच एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, पोर्तुगीज एम्पायर, डच एम्पायर एमाने सबू निज निज भाषा शिक्षा प्रदान कले आफ्रिका महादेश अर्थात किछि विद्वान गोष्ठी सृष्टि हेले आफ्रिका महादेश विभिन्न राष्ट्र में किछि कॉलोनियल शासन समय मध्य उपकृत अल्प किछि लोक उपकृत हेई आर्थिक दृष्टिकोण स्वच्छल मध्य हेइतले खूब सीमित लोक किंतु आर्थिक दृष्टिकोण स्वच्छल हेइतले एवं सेई जनसाधारण आफ्रिका महादेश विभिन्न राष्ट्र रे स्वाधीन हबार चिंता चेतना एवं आकांक्षा निज मन पोषण कले बुझेला द सेंस ऑफ फ्रीडम द सेंस वेरी सेंस जे मु स्वाधीन हेबी मु विदेशी राष्ट्र रे शासन अधीन रे अछि मु निजे निजुकु शासन करि पारु नाही चलै पारु नाही स्वाधीन भाव रे मत पोषण करि पारु नाही स्वाधीन भाव रे चिंता करि पारु नाही स्वाधीनता रूपक विभव मो पाखरे नाही ए जो चिंता चेतना हृदय मन रे व्यक्तिर सृष्टि हुए सेटा सृष्टि हेतिला सीमित संख्यक आफ्रिका अधिवासी मान से माने निज निज राष्ट्रर जनसाधारण को प्ररोचित कले जा फल नेशनलिज्म रो अपॉर्चुनिटी सृष्टि हला एवं से मानक नेतृत्व फल रे किछि विद्वान गोष्ठी नेतृत्व फल रे आफ्रिका महादेश राष्ट्र गुड़िक स्वाधीनता आंदोलन मुंड टेकिथिला जा फल रे यूरोपियन imperialism suffered a lot. Due to nationalist movements in Africa, there was the free nations culture created. During First World War, there were fierce fighting among the Allies and Axis in Africa. प्रथम विश्वयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध दुईटा विश्वयुद्ध होइतला दुईटा विश्वयुद्ध जदियो साम्राज्यवादर विस्तार कारणरू यूरोप महादेश राष्ट्र गुड़िक मध्य हेइतिला आफ्रिका महादेश सेथिरे अंश ग्रहण करने बाध्य होइतिला प्रथम विश्वयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध संपर्क रे आफ्रिका महादेश कौनसी संपर्क नथिला किंतु जेहेतु से विदेशी शासन अधीन रे थिले जो राष्ट्र गुड़िक साम्राज्यवादी राष्ट्र गुड़िक से शासन करुले सेमाने युद्ध रे लिप्त थिबा जोगु सेमानंकर उपनिवेश गुड़िक मध्य युद्ध रे अंश ग्रहण करने को बाध्य होइतिले भारत जे भली प्रथम विश्वयुद्ध आ द्वितीय विश्वयुद्ध रे अंश ग्रहण करथिला ब्रिटिश सपक्ष रे ठीक से भली आफ्रिका महादेश रे मध्य प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध होइतिला आफ्रिका महादेश राष्ट्र गुड़िक कौनसी ना कौनसी राष्ट्र सपक्ष रे युद्ध करुथिले या द्वारा आफ्रिका महादेश रे विपुल क्षयक्षति होइतिला जहा कि से जनसाधारण को प्रभावित करथिला ता विरोध रे आफ्रिका महादेश रे जनमत मुंड टेकिथिला फल रे व्यापक भाव रे स्वाधीनता आंदोलन विभिन्न राष्ट्र रे सृष्टि हेतिला 1957 रे
प्रथमे स्वाधीनता रो स्वाद चाकिथिले आफ्रिका महादेशर राष्ट्र 1993 रे ता समाप्त होइतला। गोटिक परे गोटिए राष्ट्र विदेशी शासन कबलरू मुक्त पाई 1993 रे समस्त राष्ट्र आफ्रिका महादेशर समस्त राष्ट्र पर्यायक्रमे स्वाधीनता लाभ करथिले। एबे आफ्रिका महादेश रे 54 टी राष्ट्र अछि जहाँ में पढुथिले। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम समस्त सेमानंकर शासन हरैथिले एवं आफ्रिका महादेश स्वाधीनता लाभ करथिला। स्वाधीनता लाभ करिया परे समस्त जानिच देयर वाज कोल्ड वार पीरियड इन पोस्ट वर्ल्ड वार 2 द्वितीय विश्व युद्ध परर विश्व शीतल युद्धर विश्व थिला। शीतल युद्ध जानिच तो कोल्ड वार। हेलो हाँ सर। कोल्ड वार से समय रे आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िक कौनसी गोष्ठी रे जोग न देई गोष्ठी निरपेक्ष बा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रे जोग देथिले। नाम बोली जा कुआ जाए NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रे जोग देथिले। कौनसी नाटो किंबा वार्सो पैक्ट अंतर्भुक्त सामरिक मेंटभुक्त राष्ट्र गोष्ठी रे जोग न देई सेमाने स्वाधीन भावरे कोथरे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रे जोग देथिले। गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन रे जोग देथिले। जा फलरे नेशनलिज्म नेशनलिज्म यूरोप महादेशर राष्ट्र गुड़ी को स्वाधीनता करथिला एवं नेशनलिज्म जोगु सेमाने गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन रे जोग देथिले। या परे आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िक निजर भाग्य निजे निर्धारण करने को लागिले सत किंतु सेमानंकर आवश्यक पड़िला विकास डेवलपमेंट पाई सेमानंक पाखरे अर्थर गुरुतर भाव थिला रही मध्य बिना अर्थरे विकास संभव नुहे। सेथिपाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट दरकार। आउ समस्ते जानिच अर्थ से साम्राज्यवादी शक्ति मानक पाखरे विपुल मात्रा रे एबे भी रही। जो राष्ट्र गुड़िक विपुल संपत्तिर अधिकारी सेमाने होउचंदी विकसित राष्ट्र सेमाने साम्राज्यवादी राष्ट्र भी सेमानंक बिना सहायतारे आफ्रिका महादेश हो बा एशिया महादेशर राष्ट्र गुड़िक विकसित होई परिबे नाही। फलरे उपनिवेशवाद सरी सत एबे नियो कॉलोनियलिज्म नव उपनिवेशवाद एबे भी रही। कारण अर्थ सहायता बदल रे सेमाने विभिन्न राष्ट्र गुड़ी को निजर समर्थक भावरे अंध समर्थक भावरे सृष्टि करिया संभव करिसेंती। से अर्थ बदल रे सेमानकर समर्थक राष्ट्र भावरे परिचिति लाभ करिसेंती। जा फल रे एबे नव उपनिवेशवाद समग्र विश्व रे परिव्याप्त होइछि। नियो कॉलोनियलिज्म बुझेला। ए यूनिट होची यूरोप महादेश रे किबळी नेशनलिज्म बा जातीयतावाद सृष्टि हला एवं जा फल रे सॉरी आफ्रिका महादेश रे जातीयतावाद किबळी सृष्टि हला एवं ए जातीयतावाद रो प्रभाव फल रे राष्ट्र गुडी को किबळी स्वाधीनता पाइली। क्वेश्चन अछि व्हाट लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन अफ्रीका। केउ कारण दायी आफ्रिका महादेश रे जातीयतावाद रो उद्गीरण बा सृष्टि पाई। आफ्रिका महादेश रो अधिवासी मानक भितरे जो जातीयतावाद सृष्टि हला सेति की कारण सब दायी बुझेला। कौन कौन कारण थिला। प्रथमे
एक पाठ पढ़ुआ गोष्ठी सृष्टि हेले पढ़ुआ गोष्ठी आफ्रिका महादेशर विभिन्न राष्ट्र रे उपनिवेशवाद शासन समय रे शिक्षार जो प्रसार घटिथिला ता फल किछि पाठ पढ़ुआ विद्वान गोष्ठी सृष्टि हेतिले इंटेलिजेंसिया विद्वान गोष्ठी सृष्टि हेतिले किछि लोक सीमित लोकंक आर्थिक उन्नति मध्य होइतिला सेमाने जो आर्थिक विद्वान गोष्ठी एवं आर्थिक स्वच्छल गोष्ठी सृष्टि हेले सेमाने निज राष्ट्रर अधिवासी मानक भितरे जातीयतावाद प्रसार कले जा फलरे आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िक अधिवासी मानक मध्यरे जातीयतावाद सृष्टि हेतिला बुझिहेला सेमानंकर विपर्यस्त सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक जीवन सेमानंको आंदोलित करथिला गभीर भाव रे प्रभावित करथिला सेतिरे अतिष्ठ हेतिले सेमाने फलरे निज राष्ट्रर अधिवासी मानंकर विद्वान गोष्ठी इंटेलिजेंसिया एवं फाइनेंशियली साउंड पीपल मानंकर प्ररोचना रे आफ्रिका महादेशर विभिन्न राष्ट्रर अधिवासी माने जातीयतावाद रो चिंता चेतना रे उद्बुद्ध हेले जा फल रे स्वाधीनता आंदोलन विभिन्न राष्ट्र रे मुंड टेकिथिला बुझेला जोथि पई परोक्ष रे कुआ जाय जे उपनिवेशवाद सेथि पई दायी शिक्षार प्रसार से माने घटेइले नुहे कि हेलो हाँ हेलो सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 आफ्रिका महादेश रे जातीयतावाद सृष्टि पई केउ कारण दायी लिखि परिवो हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िक मध्यरे प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध दुईटा विश्वयुद्धर प्रभाव कौन थिला राइट ए ब्रीफ नोट on the impact of the two world wars on African nationalism आफ्रिका महादेशर जातीयतावाद उपरे प्रथम आउ द्वितीय विश्वयुद्धर प्रभाव कौन थिला तृतीय प्रश्न give a brief account of the independence movement in Africa आफ्रिका महादेशर विभिन्न राष्ट्र रे जो स्वाधीनता आंदोलन मुंड टेकिथिला तार विवरणी दवा पई एथिरे ए यूनिट रे रहिछि ए क्वेश्चन रे रहिछि दे परिबा हाँ सर। अच्छा यूनिट 4 problem of statehood integration and legitimization एबे एटा होची आधुनिक आफ्रिका संपर्कीय पाठ यूनिट रो we shall study regarding the modern Africa and states of modern Africa and their socio-economic condition, nature, their politics and governance, all the institutional system structure we shall study in this unit. अर्थात आधुनिक आफ्रिकार राष्ट्र गुड़िकर स्थिति सेमानंकर शासन व्यवस्था सेमानंकर गवर्नेंस स्ट्रक्चर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उपरे यूनिट उपरे में पढ़िबा बुझिला हाँ सर। theoretical perspectives of the state nature of the African state
The issue still remains as there is single answer or just one overall conceptual manifestation of the state in Africa. There are many African states as there are African countries that vary in terms of their ideology. ଆଦର୍ଶଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଇଜିପ୍ଟ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶର ବହୁ ଆଗରେ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶର ବହୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ବିକାଶରେ, ଅସମତୁଲ imbalance development among African nations. State in evolution, changing the theoretical perspectives. Next is the crisis of the state, problems of nationalism and integration. The governments had to handle issues to consolidate nation states out of the arbitrarily defined colonies and ensure all-round economic development that would help address widespread poverty and the frustrations of the people. किंतु गोटे कथा एठी हमकु दृष्टि देबाक पड़िबो, आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िक मध्यरे इंटरनेशनल बाउंडरीज को नहीं कोनोसी एते गुरुतर डिस्प्यूट नहीं। जेभली भारत पाकिस्तान भितरे बाउंडरी की नहीं डिस्प्यूट, भारत चीन भितरे बाउंडरी की नहीं डिस्प्यूट, इंटरनेशनल बाउंडरी। किंतु आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िक मध्यरे इंटरनेशनल बाउंडरी को नहीं से भली कोनोसी बड़ धरणर डिस्प्यूट नहीं अछि, बड़ धरणर डिस्प्यूट नहीं। किंतु आर्थिक दृष्टिकोणरू असमतुल सेमाने अटंती। केते गुड़े राष्ट्र विकासर बहु आगु जाइछन्ती, केते गुड़े राष्ट्र अत्यंत दरिद्र अवस्था अछन्ती। सेमानकर अधिवासी माने सर्वनिम्न आवश्यकता पूर्ण पाई साधन सेमानक पाखरे नाही, जा फलरे there is crisis of legitimacy. Evolving African states had also to contend with the challenges to its legitimacy. There were differences in theory and practice of their policies, state policies that should have been welfare oriented instead of being class oriented. The states thus had belied the initial expectations that it would be the prime mover of all developmental efforts pertaining to agricultural, industrial, educational and social welfare of the society. एई सब दृष्टिरु कृषि क्षेत्र रे अनग्रसर, शिल्प क्षेत्र रे अनग्रसर, शिक्षा क्षेत्र रे अनग्रसर, सोशल सिक्युरिटी सामाजिक निरापत्ता बा समाज मंगल क्षेत्र रे सेमाने बहु पछरे अछंती एबे। किंतु हमकु एठी देखिବାକୁ पड़िबो 1960 दशकरू आरंभ हेतिबा सेमानकर स्वाधीनतार यात्रा जदियो विंश शताब्दी रे समाप्त हैला, तथापि आफ्रिका महादेशर राष्ट्र गुड़िक सेमानकर जो आवश्यकता से माने अनुभव करुचंती बा आवश्यक करुचंती सेगुड़ी को पाइबा पाई से माने एबे पर्यंत सक्षम हुई पारी नांती।
the scenario of internal crisis and challenges, and externally of the repercussions of the globalization, pervasive and profound, that they have slipped deep into the body politic of the African state system, as not only marginalized African states, but also paved the way for state disintegration. It is important for African states now to overcome their earlier weakness and devise mechanism of democratic governance. ବହୁ ଆଫ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି, କାରଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବେ ବି ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ, ବାହ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ବିକଶିତ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆମର এই ୟୁନିଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, how would you analyze the nature of the African state, evaluate the distinct features? ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏବେକାର ସ୍ଥିତି ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ବୁଝିହେଲା? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖା ଦଉଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବୁଝିପାରୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ଆଫ୍ରିକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ବିକାଶର ଢାଞ୍ଚା ଅଛି, ତାହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ଆନାଲାଇଜ କର। ଆଫ୍ରିକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଅ। ପାରିବ? ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, what were the problems of statehood that confronted African states? ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟହୁଡ୍, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ? କି ସମସ୍ୟା ରହିଛି? କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଅର୍ଥର ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପୁଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ମେକାନିଜିମ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ତାର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ନହେଲେ ବିକାଶ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ। ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଅର୍ଥ ଦବ, ପୁଞ୍ଜି ଦବ, ତାର ଭରସା ଆସିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ସେମାନେ ଦେବେ ତାହା ସଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସେଟଅପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କର ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଗଭର୍ନାନ୍ସ ମେକାନିଜିମ, ପଲିଟିକାଲ ସେଟଅପ୍, ଏହାର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
बुझेला एई सब समस्यार समाधान हेले जाई स्टेटहुड भली रास्ता को ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ବୁଝେଲା discuss the ହଁ major ସାର୍ challenges to nationalism and integration in Africa ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହବାଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ ଜାତୀୟତାବାଦଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅତୁଟ ରହିବା ଦରକାର there should be nationalism forever of a nation ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଜାତୀୟତାବାଦ ଜାତୀୟ ଅଲଗା ଜାତୀୟତା ଅଲଗା ଜାତୀୟତାବାଦ ହଉଛି ଅଲଗା ତିନିଟା ଯାକ different concepts ବୁଝିଲା nation nationality and nationalism these are three different concepts nationalism is the primary force of bonding among all people of a nation ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କେବଳ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଜାତୀୟତାବୋଧ ହେଉଛି ଏକ ଧାରଣା ଏକ ଆବେଗ ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରେ ଏକାଠି ଧରି ରଖେ ସେ ଯୋଉ ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ସଫଳ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ଏବେ ସେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଆଫ୍ରିକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ପ୍ରତି କଣ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ nationalism and integration in Africa ଆଫ୍ରିକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ପ୍ରତି କଣ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ବିପଦ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ଡିସ୍କସନ କରିବା 3 number question 4 number question assess the role of African leadership addressing the problem of political opposition assess the role of African leadership addressing the problem of political opposition opposition कौन जानी पड़छ तो विरोधी दल problem of political opposition ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ର ନାୟକ ବା ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ନେତା ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଲେଖ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଲେଖ ମୂଲ୍ୟାୟନ କର ସେ ବାବଦରେ ବୁଝିଲା ଆଫ୍ରିକାର କ୍ଷମତାସୀନ ନେତୃତ୍ୱ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ନେତାମାନେ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କର ଲେଖିପାରିବ हेलो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ସାର୍ क्वेश्चन नंबर 5 analyze state society distortions as a challenge to legitimacy in Africa राष्ट्र और समाज आफ्रिका महादेशर विभिन्न राष्ट्रर समाज राष्ट्र रूपक समाज किभली डिज इंटीग्रेट ही रही जहाँकि एक वैधानिक व्यवस्था प्रति आह्वान सृष्टि करुछि लेजिटिमासी इन अफ्रीका बुझेला
heterogeneous culture, tribal culture, multinational culture, socio-economic disparity, ये सबु गुड़िक आफ्रिका महादेश रे अत्यंत उत्कट सबु राष्ट्र रही किंतु जेहेतु आफ्रिका महादेश राष्ट्र गुड़िक दरिद्र राष्ट्र विकासशील राष्ट्र से राष्ट्र गुड़िक सामाजिक व्यवस्था से भली उत्कट स्टेट सोसाइटी डिस्टोर्शंस तेणु आफ्रिका महादेश राष्ट्र गुड़िक निजस्व परिचय रे आगकू जीवाकू हेले विकास रास्ता रे जीवाकू हेले सेमानंकर सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करिया पड़िबो राष्ट्र रूपक सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करिया पड़िबो नहेले विकास पथरे बाधा सृष्टि हो विकास जो स्तर रे पहुंचवा कथा पहुंची पारिबो तेणु ये हूँ 5 नंबर क्वेश्चन गुड़ी को बहुत सहज पाखापाखि डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी किसी इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तेणु अटेम्प्ट नियो जदि न बुझी पारिबो कोडी डाउट थाए नेक्स्ट क्लास को आमे तको आउट आउटलाइन गुड़ी को डिस्कशन कर दे परिबा बुझेला हेलो आज्ञा हाँ सर सर चारिटा यूनिट ये कले प्रत्येक क्लास रे 4 यूनिट हमको सारिया पड़िबो नेक्स्ट क्लास रे अछि इश्यूज एंड डेवलपमेंट विकास कथा आसीबो विकास रो प्रतिबंधक जो चैलेंजेस टू डेवलपमेंट की प्रकार डेवलपमेंट आवश्यक एवं से डेवलपमेंट प्रति कौन कौन चैलेंजेस अच्छी ये सब गुड़ी को आम पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे आउ 4 यूनिट पढ़ा 5, 6, 7, 8 कि शासन व्यवस्था अच्छी आउ जो मिलिटरी एंड पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल कौन अच्छी प्रशासन कौन अच्छी कारण शासन क्षेत्र रे जो अनग्रसर व्यवस्था अच्छी सेठी मिलिटरी बा सशस्त्र बाहिनी रो भूमिका बहुत बेसी आफ्रिका महादेश रे सशस्त्र बाहिनी रो भूमिका कौन ताको हम पढ़िबा विश्व अर्थनीति को आफ्रिकार अवदान संपर्क रे पढ़िबा 5 रु 8 4टा यूनिट 5, 6, 7, 8 नेक्स्ट क्लास में पढ़िबा हला आज्ञा सर आज क्लोज करिबा हाँ सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू